Ayaw mo na sa vlog. Ay, nasan yung ano? Ito pala yung bag ko. Guys, may pupuntahan pala kami today. Samahan nyo kami. Hanggang 11 PM. Ito guys, oh. Yun guys, oh, sabi. MacArthur Highway, Langilang, Giginto, Bulacan City. Ay, Bulacan. Giginto, Bulacan. Ride din natin, let's go. 40, ilang minutes? Guys, nandito kami sa Haku Cafe. Mamaya papakita namin sa inyo kasi may masarap doon na bilihan. Wala ang kanyang mango sticky rice smoothie. So, bounce na kami ngayon at kakain na lang kami somewhere. Yan. Koreano. Taste test. Taste test, guys. Guys, taste test tayo guys ng marinated. Yan. Tumulo natin. Bagyo. Siomai, sausaw. Sarap din siomai ah, no? Kimchi guys. So tayo today. Asa na tayo? Zonggi. Asa yun? Coffee time. Uy. Solid dito guys sa Philippine Arena. So, Dunkin. No food, outside food not allowed.